আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা সবাই জানি যে রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত এবং ত্রিপুরী জনজাতি গোষ্ঠীর পরেই এই রাজ্যে তাদের বসবাস। জানা যায় যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন। ভাব সুন্দরক বুসকাঙ্গ ভিডিও নগৈ মানখানা আবং খাচিনি ত্রিপুরানি চিফ মিনিস্টার শ্রী মানিক সাহাজি যে চিনি ত্রিপুরা সারংনি বিসিঙ্গ কাইসা রিয়াং কমিউনিটি হজাগিরি 33তম হজাগিরি ফেস্টিভ্যাল আরো চিনি সিএম মানিক সাহানো রিঙ্গয় বেবাক চিনি রিয়াং কমিউনিটি ni dress ok chumrikha bakri rok rikha paithago bono kogrok sarika pia bini bukhungni je kok okhormani watui phai tui toroi nok rok bai kuwagoi thangman haing thanga haisi abotamo nor poilao khanai man khana riang rok ngengke Bangladeshi sing thanga ulta chini je riang takhuk bukhuk chini Tripura sarok si Bangladeshi paikhabu je Bangladeshi phaya Agartala chini Teliamora chini hintongna rok nokhai chini Dr. Manik Sahaji mungsa kok thaisa pano salia je illegal bhabe chiri khogoi sulugon tisai tongmani abon kha chini Manik Sahaji mungsa kok salia tini je chini riang bosong chini Tripura sarong ni bisingo ras amol ni simi rajani sena ongoi phai fight khaye juddho khaye phainai raikachak raikosom aborok ni mungphanosi hamya khlai risiu chini sabo Tripura ni Dr. Manik Saha chini CMG amoto belai lasima singsa kok haisi belai lasima singsa kok chini raikachak raikosom ni mungphanosi hamya khlai risible aboba sana thanga inge ha bahai ke Bangladeshi khaba riang community bo calculate khaya bo kokna sakang buji malia haiji mane biang phaising ni wansu go o kokna saka ang buji malia tina ang buji mai ni bagan o kokso ob to belai wat katal abo bahai ke ungman ba abahai kok bahai ke phaiman khaba je Tripura ni basinda India ni basinda citizen abono poila ni simi paithak ni simi Tripura o tongoi choba khlai ro maharaja raja rok bai tongoi choba khlai phainai chini Tripura sarok ni bisingo kaisa bru community aborok no bhaikai Bangladeshi noi bukhuk ni phainani bukhung ni phaika ang belai o kokno khanawoi mane tamo sana tamo sayang thanga hai chang o kokno khanawoi tam mani kokobo festival sabani riang community rok khlaika hojagiri belai kotor khlaio bosoro bisio waisa o riang community ni hojagiri ono phaioi o station o achugoi chini bukungbara riang community no lasiriman klaya di babo chini riang community rok no tolawa suklungna naimani ko ge di babo Tripura ni laibuma khulung naikai to nungje sapano saitong di busu jora tui o laibuma no khulugoi naikai sawai maya tini bahai abhai kok saka 33তম হজাগিরি ফেস্টিভ্যাল খাইমানি জাগাও কোনো দিন হাইং যাকোনা ফিয়াবা ও 2025 ni bisingo chungnugai mankha Tripura ni bufa hinjaknai Tripura ni CM ni khuktui riang rok Bangladesh ni si phayu abo khoda khana thokja khanorok
khada khana thok jaka abo to kono mistake ngoi samani ya sawe meya bo lai bumani kokno khulugoi saka bo lai bumani kokno sotonai saka abo buji mali aiji chini Dr. Manik Saha jini lai buma je bo pori phaimani bo sioi phaimani ba abo bo lai buma no pori phaiga sawi miya nini Tripura wo phatarni illegal phainai rok kobangma burung hazar thousand tong aboni kok je jorawo media rok sungu public sungu bahai khlai borokno post back khainani bahai khlai Tripura ni rohonani abono tuike CM kok thaisa pano saya Tripura wo phai illegal kha phai Aadhaar card sanamoi tongo I card sanamoi tongo vote roi tongo abono tuike CM kok thaisa pano saya abono tuike tam kok thaisa pano sawi meya je Tripura ni basinda poilani simi tongoi tongnai abor ono kha Bangladesh ni phai na baike sawi tong mangkha abo khna tongmani kok tak lai khana abo to kok ngwe maya haise kubangma jane musung thui jan salai tongo abo chini abono tui kheke abo kok thai japano saya chini CMG tini kosong tongoi tongnai chini Tripura sarong ni bisingo amo to kaisa lazimung tini riang community simi lazimung mano abo ya abo chung bara chung Tripura sa chini Tripura sano lazimung ri mani siklai obo bahaya he kok saiman ka bo o bisingo ang te kaisa kok sanane musungo chung thangnayo nugoi mankha Tripura Sundari Mondir tasa katalkai sanamoi mudi phayoi abono udbodon khayoi thangmani o jorabo chini bobagra rong ni bisingo kebono invitation rohjagya invite dijagya chung aro saweman kha chung baksa bahai Tripura ni CM bahai tam wansuk chini bobagra rong invite dinani dorkar pyari liya belai kha khamlai ka jorabo bobagra bai thangbo kha khamjaka petini je hojagiri je tuidul tongnai committee rok belai chaya khlai kan haima tongwang bai thangwan suknai mani tam chaya khlai ka hengeng ke ai tini arobo to nung chini bobagra no invite khaiman bole na ha bobagra no invite khaime adi baro phiaba aro bobagra no nukliya mane no invite khlailia na sabno khlaika Dr. Manik Saha no do Tripura ni CM ko kuroi phiaba ani wansuk mani khai ane o hojagiri o important CM isla an bobagra si important una kok tongmani phiaba tini bobagra no invite khlailia abo tamungoi abo committee rok si sawi manai tamungo khlailia tini ang je nukmani ang chauta ke o Dr. Manik Saha no aso borom riwoi invite khlaiga borom riwoi invite khlaimani pholta bo mankha Bangladeshi hin klangjaka Bangladeshi hinoi sawi klangjaka bus jebu jinarok kai খাওয়া বুসুসি নাংলাই খানা চুংবো খাওয়া নাং খাওয়া কখনো খানাওয়াই অবনি বাগান তিনি ও কক মাসাকা তিনি বুবা গ্রানোসি রিংনা তংমানি ও কক খানা না বগাই দা চুং চিনি Dr. Manik Saha ji no chung invite khlai he chung to o কক খানা na bagaই চিনি Dr. Manik Saha ji no chung invite khlai actually sanani thanga engkai je borok ni kok sanani thanga o borok ni laibuma bo sawi mana nango tini chung je aro ungmani tabu belai kha viral longoi tongkha abo tini aro bobagra tongmani jatingke bobagra kok samani jatingke tini bobagra o laibuma no siu sawi mano chini bru rok chini
Tripura ni bagai busu coba klaika. Maharaja raja rabai tonggai. Tini tiap perahu tungna ni kok sana nisi. Khaba sana ni kok sana nisi. Tiap kharak na ni kok sana nisi. Apa ni bagai na bubagara sawo jung thanza tongna ni nango. Pia chini thanza no buikai juda juda khas kakna nayu. Bagu. Yang olapsa ka sekagoi komori sungani om hajai tu. Tini belai khana tu ya kok hai si mo angka khana tu jagli hai si. Kita pan sa jagli ya kok no. Tamo mani kok at ka khana puro opa tam kok labu. Abo si. Gang boba grano invite khaya ni bo angkisa kha khaman hai angka. Abo tamgoi invite khaya abo tang sawai mai ya. Abo je tuidul nai hojagiri tuidul nai committee roksi sawai man nai tamgoi invite khlai dia. Aro sukla sorono nogoi manka Dr. Manik Sahana nukha tebo kubangma borok tongo tini CM phaina hinda bobagrana invite khaliya na CM ni thane fan kotor manano tebo bobagran thane mangala hinda bobagrana invite khaliya abo o hojagiri tuidul nai rok borokhi sawai mancheu fiaba mistake khlaika haisi o mistake ni sajano omo man khaisi Bangladeshi hine kelang jaka. Fiaba Bangladeshi hine dare attack khaimani abo saya. Abo hamjagli ahisi. Abo belak khao nang khani kahisi. Aniti prasane bisingo aniti prasano se tabo khagoi Bangladeshi sanam toncho. Je Bangladeshi no kasi sinilia. Original Bangladeshi ke sabo sinilia. Aniti prasa o hane busano ka sai tongka Bangladeshi. Belak kham gangkai. Abono wansugo na di kaham kai tang ba price hombe na sawo kaham kai wansugo na di jono boi divide khlayo jono boi Chicago jono boi Chicago na chai togo abono wansug di hino tabuk tini nono khulam mela nini festival no phayoi nono no lasimong rioi klangkha abono bade opman kotor dunia tam tongba pusta kuribele belai opman kotor obo belai lazimong kotor rikha haisi abono bujilaya je kaham khaina nane bono no jole layo naislai layo bubagra no kaham ya salayo kok salayo tini bubagra kha joto no thepana se nai odi khaina nai ingka bono ang te bisi kok sana thanglia te bisi kok sagang kai kobama borok tongo comment kainai ulta sida kono bujia sujia wai kai nor wan sugo na di o kok no tuye kija kaham kai wan sugoi nor comment khai mano ge hambai paithak jora an video kurmo tongmani bai phe belai kha kham ga video no bai haisi kubui kok sawa aniti prasana attack khai mane nukhang belai kha kham hambai babso malana next video